अस्सलाम वालेकुम। अशरफ जावेद मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं बात कर रहा हूँ मौपासant के हवाले से। गाय डी मौपासant 19वीं सदी का फ़्रांसीसी नावल निगार, अफ़साना नवीस, माशरती और मजलिसी ज़िंदगी का सच्चा और खरा लिखारी। उसने जिन्स ज़दा माशरे की अक्कासी की और जिन्स के मौज़ू पर खोल कर बात की। वो अपने अहद और आने वाले अहद का सबसे बड़ा कहानीकार था। हेनरी रेने गाडी मौपासant फ़ॉरबेर की अजीबोगरीब आदत में से एक ये थी कि वो जब भी किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता तो एक कमरा किराए पर ले लेता था। लोगों के सामने वो खाना खाते हुए घबराता था। कमरे में जाकर कोट उतारता, जूते उतार देता, बनियान कमीज़ उतार कर एक तरफ रख देता, फिर शराब पीता और पेट भर कर खाना खाता। जब खाकर मदहोश हो जाता और लड़खड़ाने लगता तो उसको सहारा देकर घर हिफाजत से लाने का फरीज़ा उसका होनहार शागिर्द अदा करता था। ये शागिर्द कोई और ना था, 17 साला मौपासant था, जिसका हाथ फ्लाबेर के हाथ में देकर मौपासant की माँ ने कहा था, ले फ्लाबेर, ये तेरा हुआ, इसे लिखना सिखा दे। फ्लाबेर ने मौपासant की माँ की ये बात सुनी और मौपासant को दुनिया के एक बड़ा कहानी नवीस बना दिया। मौपासant की माँ मादाम ली पुटविन और उसका बाप गुस्टाफ डी मौपासant के मिजाज और आदत में बड़ा फ़र्क था। मौपासant की माँ अदबी और शेरी ज़ौक़ रखती थी। पेरिस के अदीबों और शायरों से उसका मिलना जुलना था। अंग्रेज़ी क्लासिक अदब से उसे शुद्ध बुद्ध थी। शेक्सपियर उसका पसंदीदा शायर था। मौपासant का बाप एक स्टॉक ब्रोकर फैमिली खुशहाल फैमिली थी, मगर मौपासant का बाप सब कुछ रखते हुए अदबी ज़ौक़ और हिस्से लतीफ़ से दूर था। मौपासant की माँ उसके बाप के 2 बच्चों की माँ बनी, मगर फिर उसके साथ गुजारा मुश्किल समझा। वो एक आज़ाद ख़याल औरत थी। औरत का ख़ावंद से तलाक लेना इस ज़माने में बहुत मायूब समझा जाता था, लेकिन उसने ये माशरती और समाजी बदनामी मोल ले ली और तलाक ली। अपने 2 लड़कों को साथ लेकर अलग रहना शुरू कर दिया। उसका छोटा बेटा 5 साल और बड़ा बेटा मौपासant 11 साल का था। जब 17 साल का हुआ तो इसे माँ ने फ्लाबेर की शागिर्दी में दे दिया। हेनरी रेने गाडी मौपासant 5 अगस्त 1850 को नॉर्मंडी, फ्रांस के मकाम पर पैदा हुआ। सिर्फ 42 साल जिंदा रहा और 6 जुलाई 1893 को उसका इंतकाल हुआ। बहुत मुख्तसर ज़िंदगी पाई, मगर मुख्तसर कहानी और अफसाने का इमाम कहलाया। वो जदीद अफसाने में हकीकत निगारी और नेचुरलिज़म के बानियों में शुमार किया जाता है। कहते हैं ये सब फ्लाबेर की सोबत और तरबियत का नतीजा था। फ्लाबेर उसका शागिर्द और गॉडफादर था। लिखने और कहानी कहने के दंगल में उसने मौपासant को अमली और फ़िक्री तरबियत दी, जुमले की साख्त और अल्फाज के इस्तेमाल के गुर सिखाए, कहानी शुरू करने और उसे आसान तरीके से ख़त्म करने का तरीका समझाया और कदम कदम पर उसकी रहनुमाई की। अल्फाज से तस्वीर बनाने का फ़न, अल्फाज को बरमहल इस्तेमाल करने का गुर और सादा तर्ज़ तहरीर, जुमले का इख्तिसार। फ्लाबेर की बताई हुई ये बातें उसने पल्ले बांध लीं और फिर अपनी मेहनत और लगन से वो दुनिया का बड़ा अफसाना नवीस बन गया। फ्लाबेर उसकी तहरीरों की बार बार काट छाँट करता, एक ही मौजू से बार बार कहानी लिखवाता। एक बार मौपासant ने एक ड्रामा लिखा। फ्लाबेर ने अपने घर सब दोस्तों को इकट्ठा किया, उनमें एमिली ज़ोला भी था, और फिर मौपासant को यह ड्रामा स्टेज करने के लिए कहा। मौपासant की अच्छाइयाँ अदबी दोस्तों के सामने पेश करने के लिए फ्लाबेर अक्सर ऐसा किया करता था। फ्लाबेर का हल्का अहबाब बहुत वसी था। मौपासant को इन अदबी लोगों से मिलने का मौका मिला और उसकी अदबी सलाहियत को तक़वियत हासिल हुई। रूसी नावल निगार तुर्गेनेव, जो फ्लाबेर का दोस्त था, मौपासant के मुद्दाहों में शामिल था। मौपासant को टॉल्स्टॉय से अदबी तौर पर मुतारिफ कराने वाला तुर्गेनेव ही था। उसने मौपासant की कहानियों की किताब रूस जाकर टॉल्स्टॉय को पेश की और मौपासant की बेहद तारीफ की। रूसी तर्जमे का दिबाचा लिखकर मौपासant के फ़न को बहुत सराहा। मौपासant का बचपन देहाती माहौल में गुजरा। जंगल, दरिया और खूबसूरत फितरी नज़ारों में उसने वक्त गुजारा। समंदर में कश्तीरानी की, मछलियाँ पकड़ने वो समंदर में दूर तक निकल जाया करता। समंदरी सफ़र का शौक सारी ज़िंदगी उसके साथ रहा। एक बार नॉर्मंडी के साहिल पर मशहूर शायर चार्ल्स सोम्ब्रन समंदर में डूबने लगा तो मौपासant ने अपनी जान पर खेल कर उसकी जान बचाई। पहली बार एक स्कूल में दाखिल हुआ तो मज़हब के बारे में अपने मनफी ख्यालात की बिना पर स्कूल से उसे निकाल दिया गया। दूसरे स्कूल में जाकर उसने सुख का सांस लिया, शायरी में दिलचस्पी ली और अदब का मुताला किया। बीए करते ही फ्रांस और यूरोशिया की जंग छिड़ गई। फ्रांस और प्रोशिया की
اس جنگ میں مبصرہ نے رضاکارانہ طور پر اپنا نام لکھوایا۔ 1871 میں جنگ سے فارغ ہو کر پیرس آیا اور نیوی کے محکمے میں 10 سال کلرکی کی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب فلابیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ادب و صحافت کے میدان کا کامیاب کھلاڑی بنا دیا۔ زولا اور ترگنیف کی صحبت میں بٹھایا، حقیقت نگاری اور نیچرلزم کے اسکول کے دروازے اس پر کھولے۔ اس نے اسی زمانے میں اخباروں کے لیے لکھا، ناول اور افسانہ نویسی کی طرف توجہ کی۔ 1880 کی دہائی کا زمانہ موپساں کے تخلیقی عروج کا زمانہ ثابت ہوا۔ اس نے اپنا پہلا ناول باؤل ڈی سوف اسی زمانے میں لکھا، جسے فلابیر نے زندہ رہنے والا شاہکار قرار دیا۔ مادام فی اور مدر سیویج جیسی کہانیاں لکھیں۔ اس زمانے میں اس نے بہت دولت کمائی، تخلیقی اور اقتصادی صلاحیتوں میں توازن قائم کیا، ادب لکھا اور پیسے کمائے۔ کہانیوں کا مجموعہ لا میسون ٹیلیر چھپا تو 2 سال میں 12 ایڈیشن آ گئے۔ ناول ویون، جس کا انگریزی نام اے وومنس لائف، کی 1 سال میں 25,000 کاپیاں بکیں۔ ناول بیلیمی شاہکار ثابت ہوا، 4 مہینے میں 37 ایڈیشن چھپ گئے۔ بیلیمی پیرس کی معاشرتی اور مجلسی زندگی کی حقیقی اور کھری تصویر ہے۔ پیرس کی مجلسی زندگی شادی شدہ عورتوں کے معشوقوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں مردوں کا ایک ایسا گروہ نظر آتا ہے جو دیہاتوں سے پیرس میں داخل ہوتا ہے۔ دولت اور مقام حاصل کرنے کے لیے وہ شادی شدہ مالدار عورتوں سے عشق کرتا ہے اور سوسائٹی میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے کئی ناولوں کا پلاٹ ایسے ہی مردوں اور ان کی سرگرمیوں پر بنا گیا۔ روسو کے اعترافات سے اس کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ پیرس میں جب روسو بیکار زندگی گزارتے تھک جاتا ہے تو اسے کافی ہاؤس کا بوڑھا یہی مشورہ دیتا ہے کہ نام کمانا چاہتے ہو تو کسی شادی شدہ مالدار عورت کا سہارا تلاش کرو۔ چنانچہ ایسی مالدار عورتیں اسے مل جاتی ہیں اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پیرس کی مجلسی زندگی میں مشہور ہو جاتا۔ ستادال کا سرخ و سیاہ کا پلاٹ بھی شادی شدہ عورت اور کنوارے نوجوان کی عشق کی داستان ہے۔ بیلزک کے بوڑھا گوریو میں بھی ہیرو شادی شدہ عورت سے عشق کرنے کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ بیلیمی کی کہانی بھی ایک ایسے مرد کے گرد گھومتی ہے جو دیہاتی علاقے سے پیرس کی زندگی میں آتا ہے اور شادی شدہ عورت کی مدد سے پیرس کی مجلسی زندگی کا ایک کامیاب فرد بن جاتا ہے۔ بیلیمی کی کہانی جارج ڈیورائے کی منفی سرگرمیوں کی کہانی ہے، جو ایک غریب آدمی ہے لیکن اپنی چالاکیوں، سازشوں اور منصوبوں سے پیرس کی سوشل سوسائٹی کا طاقتور آدمی بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اسے اپنی ذہانت اور چالاکی سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسی کامیاب منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اسے نام، مقام اور دولت مند محبوبہ مل جاتی ہے۔ یہ وہ سب کچھ ہے جس کے لیے وہ پیرس کی مجلسی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ ناول کی کہانی پیرس کے ماحول میں ایک کامیاب اخبار کے مالک، اس کے عملے اور دوستوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ الجیریا میں 3 سال فوجی خدمات سے انجام دینے والے جارجس ڈیوروئے کی کہانی ہے۔ وہ پیرس میں آتا ہے، 6 مہینے کلرکی کرتا ہے، پھر اس کی ملاقات اپنے ایک فوجی ساتھی کامریڈز فورسٹلر سے ہو جاتی ہے جو اسے صحافی بننے کا مشورہ دیتا ہے۔ چنانچہ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات